माझे राजीर आशिल्ले इंडिया अलायन्साचे काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन बिर्यातो, CWCचे मेंबर बाब गिरीश चोडणकर, काँग्रेस पार्टीचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, बाब राजेश आनीक माचेर आशिल्ले सगळे मनीस, चड नांवां घेना हांव, हिंदीन भाशण बरें तुमकां डोस पडले आसतली न्ही? आं आतां मातशें कोंकणीन आयकात, कळटा ते भाशेन. आनी जमिल्ल्या म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, तिणें जें हिंदीन सांगलें तें एक काँग्रेस पार्टीची नॅशनल कॅम्पेन. ही एक नॅशनल पार्टी आनी नॅशनल पार्टी एक नॅशनल कॅम्पेन करता. ताजे फुडें अमित पाटकर आपली ज्यो गॅरंटी आहात त्यो तो सांगतलो. आमी सांगूंक आयले ती आमची वोकल फॉर लोकल, गांवठी भाशेन जे लोकांक समजता. आनी हे इलेसांव कित्याक इम्पॉर्टंट? तुमची फोंड्यान परिस्थिती, ह्या तुमच्या अंत्रुज महालान तुमची परिस्थिती खंय पावल्या, आनीक कॅप्टन बिर्यातो आयलो जाल्यार तुमकां कितें फायदो जावंक शकता? पयलें म्हणल्यार हे इलेसांव कित्याक इम्पॉर्टंट? अशे लोक म्हणटात, खूब ज्ञानी लोक म्हणटात, आनी इंडिया अलायन्स म्हूण जें जालां ताका सगळे जे पक्ष जे एक जाल्ले आहा तांकांय अशें दिसूंक लागलां की हे इलेसांव लास्ट इलेसांव जावंक शकता म्हणून. लास्ट फ्री अँड फेअर इलेसांव. हाजे मागीर इलेसांवां म्हणटा ती फक्त एकट्यान उबें रावप, दुसऱ्यान एक नांवा खातीर उबो करप आनी ते इलेसांव तो जिखप. अशें फुडें जावंक शकता. आमची घटनाय न्हिदूंक शकता जी राजारामान सांगली. आनी हाजे खातीर आमी एक जाल्ले आहा. आनी ताजे खातीर हें 18वें लोकसभा इलेक्शन आमचे खातीर, देशा खातीर, आमचे घटने खातीर आनी आमचे फुडले पिळगे खातीर चड म्हत्वाचें आहा. आनी हें इलेक्शन तुमी सिरियसली घेवंक जाय. चड करून आमी इलेक्शनां लोकसभेची व्हडली सिरियसली घेनात. आमकां कितें दिसता, हें कितें आमचे हांगा पात्रांव आहा, सुदीन आहा, आनी कोण शाहजान आहा, सुभाष आहा भाऊ, आनी तातले तातूंत तें जावपाचें म्हणून. हें तांचेर ना. आज जेन्ना एक लोकनिती CSDS सर्वे म्हणून जाल्या, ती सर्वे म्हणटा की राम मंदिरा परस 60% इंडियेच्या लोकांक दिसता की पोटाचे इश्यूज म्हळ्यार बेरोजगारी, जी आमकां नोकऱ्यो मेळना, म्हारगाय, हे इश्यू व्हडले म्हणून. आनी ताजे खातीर इंडियेचे लोक अशें जेन्ना विचार करतात तेन्ना गोंयची हुशार जनता अशी चिंतूंकूच जाय. आमकां आमची खरी परिस्थिती कितें जाल्या हें आमकां कळपाक जाय. आनी आमी हें केन्नाच विसरूंक शकना की गोंय अशें एक धाकटें प्रदेश जे बरे भशेन आमी चलोवंक शकताले. हातूंत सगळ्यान मॅक्झिमम अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें बेरोजगारी सगळ्यान चड दर आसा ही गोंयांत आहा. हें इलेसांव अशेंय चल्लां की काँग्रेस पार्टी कडेन पयशे ना, तांचे पयशे सगळे फ्रीज केल्ले आहा. दुसऱ्या सायडीन BJPन 100 कोटी रुपया मोडले गेले 14 दिसांनी फक्त इंटरनेटाचेर एड्स घालपाक. हे आज ऑफिशियल हा, हांव फट मारनाय. आनी हे पयशे सारखे चॅक अमावंट, तांणी चॅक अमावंट दिवन गुगल एड्स घालपाक 100 कोटी लास्ट 14 दिसांनी मोडिल्ले आहा. तांचे कडेन भरमसाट पयसो आहा आनी तांकां ही इलेसांव चड इम्पॉर्टंट. सगळे तुमी होल्डिंगां वचून पळया, जितली होल्डिंगां गोंयांत आहा 60% होल्डिंगाचे गिरायक म्हणटा तें गोंयचो सरकार. आनी आतां ही 60% होल्डिंगां सगळी BJPक दिल्ली आहा. सगळ्या कडेन प्रधानमंत्री दिसता नवे नवे पोशाख घालून, आमचो पाटकार म्हणटा हें कितें फॅन्सी ड्रेस काय म्हणून, आनीक ताज्यो त्यो एक एक गॅरंटीज आहा. आनी खंयचोच पक्ष तुका दिसना कॅप्टन बिर्यातो केदोय व्हडलो कारगिलचो हिरो आसूं नाजाल्यार तो केदोय व्हडलो राष्ट्रप्रेमी आसूं, ताका एक होल्डिंगान जागो ना. कित्याक सगळीं होल्डिंगां बूक केल्ली आहा. लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणटा तें जें इलेक्शनाक जाय पडटा, हे इलेक्शनान तें लेवल प्लेईंग फील्ड ना. आमी पळयतात जेन्ना इलेसांव ना तेन्नाय बी प्रमोद सावंत सगळ्याक दिश्टी पडटा. सगळ्या कडेन गोंय बरें एडवर्टिजमेंटात ताजीच फोटो दिसतात. पुणून अच्छे दिन आमचे आयल्या गे. तुमचे अच्छे दिन आहा गे. तुमचे सगळें बरें दिसता फोंड्या सारकें सगसगीत चल्लां काय म्हणून. मागीर मोठ्यान म्हणा मगे तुमी. मागीर आतां एडवर्टिजमेंटाक सगळे पयशे मोडले, डेव्हलपमेंटाक आनी पयशे उरूंक ना.
ही खरी परिस्थिती आहा. सगळे पैसे जे आमी जीएसटीचेर सरकार जोडटा, जीएसटी म्हळ्यार कितें 28% सरकार पार्टनर जाता. हे सगळे पैसे सरकारान एडवर्टिजमेंटाचेर मोडले, डेव्हलपमेंटाक आनी पैसे उरूंक ना, अशी परिस्थिती आहा. आनी हातून एक न्याय पत्र म्हणून काँग्रेस घेवन आयल्या आनी काँग्रेस आपल्यो गॅरंटीज दिता. ह्यो गॅरंटी तांणी कर्नाटकांत पयल्या दिसा इलेक्शन जिखल्यो तेन्ना ह्यो गॅरंटीज तांणी करून दाखयल्यो. तेलंगणानूय अश्योच तांणी करून दाखयल्यो. म्हणटकच हांचे गॅरंटीज आनीक बीजेपीचे जुमला, चुनावी जुमला म्हणून ते फामाद आहा, हाजे भितर हें कंपॅरिजन आहा. आनीक अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी चिंतपाक जाय. आनी हांव शॉर्टकट करता की आमी आमच्या ह्या अंत्रुज महालाचे कॅपिटल फोंडे म्हणटा ते अंत्रुज महालाचे कॅपिटल, हांगा 4 आमदार आहा. 4चे 4 आमदार मंत्री आहा. सगळे 4य आमदार मंत्री. हाचे फुडें आनी बरें कांय जावंक शकना. सुदिनान आपल्या एक भावाक मंत्री करचो, नाल्यार चल्याक मंत्री करचो, रवीन आपल्या चिरंजीवाक मंत्री करचो, अशें कितें स्टेपनीक अशें मंत्री करचे, हें सगळें चालू आहा. फोंड्यान जाल्यार ट्रिपल इंजीन चल्लां, डबल इंजीन न्ही, ट्रिपल इंजीन आहा. चलो म्युनिसिपालिटी चलयता, आमदारकी पात्रांव चलयता, वयर सरकार ताजोच, ताजे वयर सरकार तांचोच, सगळें तांचेच चल्लां. पूण फोंडेची परिस्थिती कितें? हांव गोंय आमचे सावथ गोवान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या अगेन्स्ट कांयच एक रिफरल हॉस्पिटल जालां. काणकोणचे लोक, सांगेचे लोक जे कोणाक एक्सिडंट जाता हे फक्त हॉस्पिटलान तांकां थंय व्हरतात आनी मागीर ते रिफरल हॉस्पिटल म्हणून ते आमकां जीएमसीन धाडटात. हे हॉस्पिटलाचे कशेंच सरकार कांय करूंक सोदनाशिल्लें म्हणून हांव कोर्टान गेलो. ऑगस्टान 3 म्हयन्यान ऑर्डर आयली की ह्या मेचे 30 तारीख मेरेन तांणी हें हॉस्पिटल, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हायकोर्टान ऑर्डर दिली हें सगळें जाग्यार उडोवंक जाय म्हणून. आज तुमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे फोंड्या आहा, हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसा? थंय एक सादो सर्जन ना, लिफ्ट म्हणटा केन्नाच चलना, थंय हें ना, कितें तें तुगेलें सिटी स्कॅन ना, तुगेलें तें MRI ना, कांयच ना. तें एक रिफरल हॉस्पिटल जाल्लें आहा. आनी फोंडेचे लोक कशे उगी आहा? तुमचे 4 आमदार, 4य आमदार मंत्री, मागीर कितें पात्रांवाक मुख्यमंत्री करपाचो? तशें करतकर मागीर जाग्यार पडटलें बी? तशें बी आहा काय म्हणून? कित्याक पात्रांवाक ते मुख्यमंत्री बी कांय करना. पात्रांव देंवपाचो आशिल्लो चल्याक हाडपाक, त्या गॅरंटी नासली आपल्याक तिकीट मेळटली म्हणून. ते पाड पडून म्हणलें ताणें आसा ते दीस तरी काडया म्हणून. कितें म्हणटा लोक? सारकें न्ही तें गणीत? अशी परिस्थिती आहा. म्हळ्यार आनी बरें कांय जावंक शकना तुमचें. इतले सगळे आमदार, सगळे तुमकां बीजेपी सगळें तुमी करून तुमचें हॉस्पिटल तुमकां मेळना. आनी हें हॉस्पिटल हांव तुमकां सरकाराक वॉर्निंग दितां, ऑगस्ट मेरेन जर हें हॉस्पिटल जाग्यार उडयनात जाल्यार हांव परतो कोर्टान वता तुमचे खातीर. तीच केस लावन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक लायली, तीच केस लावन वता आनी ते 3 म्हयन्यान आमी जाग्यार उडोवया. कित्याक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फातोर्डा जर जाग्यार पडटा जाल्यार फोंडेचें हॉस्पिटल कित्याक पडना? ऑगस्ट मेरेन टायम आहा. फाल्यां बीजेपीची भितर हांगा मिटींग आसा जाल्यार तांणी सांगचें केन्ना मेरेन ते सगळे जाग्यार उडयतात तें. हें हांव तांकां जाहीर चॅलेंज दितां. दुसरें म्हणल्यार तुमचें नुस्त्याचें मार्केट. पयलीं म्हणटाले पात्रांवाले बार आशिल्ले आनी बरो तो नुस्तें बिस्तें बरें खावपी, घोस्तान खावपी तो. आनी ते बार बी असले आशिल्ले. तुमचें नुस्त्याचें मार्केट म्हणटा कितें रे तें? नुस्त्याचें मार्केट म्हणटा सारकें हें जाल्लें आहा मरे, तें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कशें जाल्लें घाण. हें कसलें विकसीत हें? तो सांगता ते गळ्याक घालून विकसीत भारत म्हण. कसली विकसीत हें? कसलो विकास हो? आनी तें नुस्तें म्हणटा आमच्या गोंयकारांक कितें? आमकां शीत कडी नुस्तें हें आमचें पोट म्हणून आमी गोंयकार म्हणटात. आमी नुस्तें थंय घेवंक मेळना. नुस्तें घेवपाचो जागो न्ही तो. थंय जर आमचे असले मनीस साश्टीकार गेले, आमी नुस्तें बिस्तें पाड पडूं म्हणटाले आमी वचून बेतलान घेवया म्हणून. फोंड्यांनी येवचें ना. ही परिस्थिती आहा न्ही राजेश? हांवूय बी पयलीं हो राजेश आमचे बरोबर आसलो पयलो, ताजे खातीर थोडे फोंडेचे इश्यू आमी शिकताले. मागीर कॅट करून गिरीशा बरोबर गेलो तो. आमी ताजेर कॅन्डिडेट बी घाले ना. आमी ताजे बरोबर रावले. जिखपाचो थंय तो फुटबॉल आयलो पडतो आनी ताजे खातीर तो बावडो पडलो. नाजाल्यार आज एक तुमकां बरो फ्रेश आमदार मेळपाचो, बरो दिसता तो हिरो. आनी आतां तो करता बावडो, कितें धडावंक जाय अशें. एकदां पयलें इलेक्शन म्हणटा पडूंकूच जाय. हांवूय बी पडलां पयलें इलेक्शन. पयलें इलेक्शन पडना जाल्यार दुसरें इलेक्शन जिखना. तर हें जिखपाची गरज आहा.
आता तिसरें हांवें आयकलां तुमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणटा तुमचो सामको एक ताजमहाल कसो. ताजमहाल म्हणटा कला मंदिराचेर मागीर येता. हो मार्केट कॉम्प्लेक्स असो आहा की मार्केट कॉम्प्लेक्सान बाजारकार ना, सगळे भायर बसप. बिल्डिंगेन कांय धंदो चलना. कसलें मार्केट कॉम्प्लेक्स हें? कसलो विकास हो आनी कसलो विचार आशिल्लो पात्रांवाचो म्हाका कांय कळूं ना. हें गणीत समजुपाक बरें कुस्तार हें. लवूक बी खबर आसतालें तें, कित्याक तोय मदीं आमदार आशिल्लो. मार्केट कॉम्प्लेक्सान मनीस भितर येना. हें कसलें मार्केट बाबा हें? हें म्हाका कळत ना. गणीत कितें तें कळना. मागीर तुमचो एक होता गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट म्हणून आहा. हांव केन्ना ताच्या मनान वचपी, बिर्याणी बी बरी जाता म्हणून पात्रांव बरोबर रे. सायडीनूच तो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट म्हणून आहा. केन्नाचो गोल्डन जुबली हो दिगंबर मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना 12 वर्सां जालीं तो प्रोजेक्ट वयरूच येना. तो कासव खंय केन्ना वता पळय, स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस म्हणून. हांगा रेसूच सुरवात जावना, कासव खेळत आहा थंय, प्रोजेक्टू वयर सरना. हे गोल्डन जुबली प्रोजेक्टाचें कितें हें तुमी विचारात. हे जेन्ना मतां मागूंक येतले पळय हे तुमकां पॉयंट दिता. हे आमी राजेशा वेळार तकलेन धरिल्ले, आतां नवे खूब आयले आसतले. मागीर तुमचो सिवरेज प्रोजेक्ट आतां 2013 सुरवात जालो, 2016 सोंपूंक जाय आशिल्लें. आज वर्स खंयचें? 2024. हांव आमदार जालो 2012. 2017 मेरेन कंप्लीट सिवरेज कंप्लीट केले आमी फातोर्डा मतदारसंघात. रस्ते सामके चकाचक आहा आमचे. राजेशूय आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहलो, पर्रीकारान घाल्लो ताका. विजयाक हेल्प करनाका पळय म्हणून कितें जाता तें पळय. राजेशान केल्ले रस्ते 10 वर्सां जालीं बरे आहा आनी ताजे कडच्यान एक ब्रायब घेवंक ना आमी, च्या पिवंक ना आमी, म्हणून ते रस्ते बरे आहा. कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो आसूंक जाय आनी आमदाराक कितें तरी करूंक फुडें वचपाची तांक आसूंक जाय. सिवरेज प्रोजेक्ट तुमचो कसलोच कंप्लीट जायना, कसोच कंप्लीट जायना. फोंड्या भितर येतलो जाल्यार खंयच्यान ट्रॅफिक सोदप, तें दुर्गादासाक फोन करचो पडटा. अरे कशें भितर येवन खंयच्यान बेगीन सुटप भायर, तें जर विचारना जाल्यार तूं भायर सुटना. ट्रॅफिक म्हणटा तुमचें सामकें मेस 12 बिरेस्तार ट्रॅफिकाचे. हे कित्याक जाल्या? 4 जर मंत्री आहा आनी ह्या अंत्रुज महालाचे कॅपिटल जर फोंडें, जाल्यार हे ट्रॅफिकाचे मेस कित्याक? तें कोणें करपाचें? राजेशान करपाचें? कितें करपाचें? कशें करप तें सॉल्व? सरकाराक एक मास्टर प्लॅनिंग नाका, ती मास्टर प्लॅन उलोवन गेली. तूं खंयचो मास्टर प्लॅन तें गिरीशान सांगचें म्हाका खबर ना खंयचो मास्टर प्लॅन. नवो कितें बी येता जाल्यार. पूण आतां ताजे फुडें आतां कला मंदिर पूण आहा. हे कला मंदिराचें दुयेंस फोंडेच्यान कला अकादमीक लागलें. कला मंदिर पयलींच खवसपाक लागलें खंय. एक पडटा आनी मागीर एक सायड बंद केली. हें सगळें तश्यात तशें कला अकादमीन जाल्लें आहा. कला अकादमीचेर हांवें प्रश्न घालो की तुमी बाबा टेंडर करनासतना असो तुवें टेंडर त्या मनशाक टॅक्टॉन म्हणटा कसो दिलो काय म्हणून. तो म्हाका शहाजान कितें सांगता, विजयान म्हणटा बायलेक घेवन केन्ना ताजमहालान गेलो आसतलो, हांव ताका बरो उलोवंक दिलो. थंय म्हणटा तो शहाजानान कितले तरी 380 वर्सां पयलीं ताजमहाल बांदिल्लो, टेंडर नाशिल्लो. सो बरो जर ताजमहाल बांदूंक जाय जाल्यार टेंडर करपाची गरज ना. हे आमच्या ह्या शहाजानाची तकली. आता हे शहाजानान केल्लो टेंडर नासतना 85 कोटी रुपया मोडले. हे 85 कोटी रुपया मोडून पयर एक हे सगळें पडलें. थंयच्यान सोरोप भायर सरता. म्युझिक सिस्टम ना. व्हडलो नाटक कलाकार आमचो राजदीप नायकान काल कला अकादमीन वचून सांगलें की बाबा हे साऊंड सिस्टम भायल्यान कसो हाडचो पडटा. तियात्रीस्ट नाल्यार नाटककारान कला अकादमीन वचप आनी भाड्याचो साऊंड सिस्टम हाडप, हो आनी कसलो कायदो काय म्हणून. जाल्यार हो आज कितें म्हणटा आमचो कलाकार मंत्री कोण रे शहाजान म्हणटा हू इज राजदीप नायक. चार्ल्स कुरियान बांदिल्ली कला अकादमी ही एक नंबर 1 बिल्डींग आशिल्ली देशांतली न्ही, आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर. तातूंत जो साऊंड सिस्टम आहलो तो युनायटेड नेशन्साक साऊंड सिस्टम आशिल्लो. त्या साऊंड सिस्टमाक भायर उडयलो आनी नवो कितें हाडलो तो कोण जाणा. आनी कोण विचारता काय म्हणटा हू इज राजदीप नायक. तेन्ना चार्ल्स कुरिया फावंडेशन म्हणून जो एक पद्मभूषण ताका जे एवॉर्ड दिल्लें व्हडलो प्लॅनर दिगंबर कामतीन ताका रिजनल प्लॅन करपाक हाडिल्लो, बरो कास्ताद गोंयकार. ताणें जें हें केल्लें ताणें चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान सांगलें आमी तुका फुकट करून दितात, तुका फुकट कन्सल्टन्सी दिता. हो म्हणटा हू इज चार्ल्स कुरिया. त्या रागान हांवें तो क्वेश्चन काडिल्लो. अरे हू इज चार्ल्स कुरिया, हू इज राजदीप नायक. तूं कोण? तूं जिखला 280 मतांनी, ते पसून त्या रिव्होल्युशनरी गोवानाच्या खातीर.
हें जर बरें तुमचो अंत्रूज महाल डायसेक्ट करूंक गेलो, एक सुदीन सोडलो जाल्यार उरिल्ले सगळे रिव्होल्युशनरी गोवानान वोट फोडून हे जिखिल्ले आहा. फोंडेचो आमदार सेम कितले वोटांनी जिखला तो 200 मरे 77 मतांनी जिखला. काल हांवें तें कॅल्क्युलेशन काडिल्लें सारकें. शिरोडेचो आमदार तो गोविंद गावडे 4 जाण एक सुदीन सोडलो जाल्यार उरिल्ले सगळे. आनी सुदीन कितें म्हणटा रिव्होल्युशनरी गोवन म्हणटा पक्ष न्ही तो म्हणटा. तेच्या पळोवना न्हय हे ते पक्ष नेता तुमकां कांय खबर ना कळ्ळो घाली तो ते भशेन सांगता. आतां सुदीन ह्या दिसांनी बीजेपी खातीर मतां मागता. गेले खेपे तो काँग्रेसी खातीर मतां मागतालो. कित्याक मागता ताका खबर आहा. ताका ताजें आपलें पोजिशन घट करूंक जाय. हांवें काल एक मोविन गुदिना बरोबर म्हजी एक ही जाली डिबेट. ते प्रुडंट डिबेटीन हांवें ताका विचारलें आरे बाबा तुमी गॅरंटीज दितात. मुख्यमंत्री म्हणटा दाबोली एअरपोर्ट थंयच उरतलो आपली गॅरंटी. तशी एक गॅरंटी तूं कित्याक दिना की सुदीन ढवळीकार हे मंत्री मंडळान उरतलो ही कोणूच कित्याक गॅरंटी दिना. तो म्हणटा आपूण दिना कित्याक कोणाकूच सुदीन नाका थंय. सुदिनाची परिस्थिती पळय. एक सिनियर मनीस हांव ताका मानपी बरो तत्वज्ञानी तो तसो पळोवंक गेलो. राजकारणान खंयच्या हातून घुसपून रुलींग पार्टीन कसो पावप ते जर टॅक्नीक काडूंक जाय ताजेर PhD करूंक जाय. कोण एकलो राजकारणी आसचो ना देशान इतलो फास्ट सुदीन ढवळीकार. इतल्यान ताजे कडेन शिकूंक जाय कशें पावरान पावप तें. ओपोजिशनाक कसोच बसना तो क्लियर सारको. म्हणून ताची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळय. ताका एकलो मनीस सांगना की सुदीन ढवळीकार केदी व्हडली लीड दिली जाल्यार तो मंत्रिमंडळान उरतलो म्हणून. आनी तुमी फोंडेचे आनी हे सगळे अंत्रूज महालाचे लोक म्हणटा ना सुदिनान सांगला. सुदिनान कितें सांगला. सुदिना खातीर तुमी मतां मारतले फाल्यां सुदिनाक काडपाचो आहा तो काडटलेच. तो जिताक सांगिल्लें आहा थंय की बाबा तुजें जालें म्हणून. जीत आतां पोर्टफोलियो खंयचे ते डिसायड करपाक आहा. वयो न्ही लो सांग तें खरें काय फट म्हणजे अशी परिस्थिती आहा. ते सुदिनाचें आयकून मत मारून कांय फायदो जावपाचो ना तुमकां. रवीची परिस्थिती बिकट आहा. रवी आपल्या चल्याक कसो तरी डॅडी 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 म्हणटा हो बावडो ताका काडटा वयर. पूण कितली फुडें वता गाडी ती म्हाका खबर ना. ते तुमकां खबर आसतलें. सो अशे सगळे परिस्थितीन आमकां हे इलेक्शन हें जें येता तें इलेसांव आमकां इम्पॉर्टंट जाता. आनी हे इलेसांव केन्ना जाता 7 तारखेक जाता. फाल्यां मे 1 म्हळ्यार लेबर डे. सगळे ट्रेड युनियन हे ते एक जावन आमी लेबर डे म्हणून मनयतात. बीजेपी जर परती आयली जाल्यार तांणी 4 लेबर कायदे चेंज करपाचें डिसायड केल्लें आहा. तातूंत एक अशें आहा की ते स्ट्रायक करपाक इजिली दिवचे ना. लेबर युनियनां रेजिस्टर जावंक दिवचे ना. CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया म्हणटा आनी कंप्लेन दिल्ली आहा हाजेर की हे जर आयले जाल्यार हे कायदे हाडटले. जशे फार्म लॉज आहा जशें आतां इंडियन पेनल कोड ताका ताणें नवें नांव दिलां कितें तें न्याय संहिता तें तशें कितें नांव दिलां. वेजीस कमी जातल्या पळय हृदयनाथ आहा एक्चुली ताका हें चड ताजो सब्जेक्ट. मागीर तुका तुजे वर्किंग आवर्स 8 आहा ते 12 वरां करतले. बायलांनी रातचें काम करप हें सगळें येवपाचें आहा. थोड्यो फॅक्टरी फार्मास्युटिकल फॅक्टरी ह्यो लेबर लॉचे भायर काडूंक सोदता ते हय मरे ते. दीज आर ऑल हो ड्राफ्ट आयिल्लो आहा लॉचो. आनी हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता लोकशाय म्हणटा ती लेबर ट्रेडीन जो फाल्यां मे 1 आहा ही एक दुसरी चॅलेंज. सरकारान सांगचें की बाबा हें आमी लेबर लॉस करतले वो ना ते. आनी म्हाका गॅरंटी आहा स्ट्रायक म्हणटा तुमकां हाजे फुडें करूंकूच मेळचो ना कित्याक ते कायद्यानूच तशें आहा. सो अशी परिस्थिती फुडें आसा. देशान जर लोकशाही जिती उरूंक जाय देशान जर संविधान जितें उरूंक जाय जें संविधान आमी आमची भगवत गीता आमचे बायबल आनी आमचे कुराण म्हणून मानतात हें जर जितें उरूंक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावन एक कॅप्टन विर्यातोक सपोर्ट करतात. कॅप्टन विर्यातोचो बायोडेटा खूब जाणांनी सांगलो. हांव तो परतो सांगूंक वचना. परते रिपीट करना कित्याक फुडले उलोवपी आहा आनी ते उलोवपाचे आहा. आनी म्हाका खात्री आहा की ते उलोवन तुमी हिंदीची डोस जावन रोखडी गेली तें म्हाका कळुना. कितें सांगलें तें सारकें कानान गेलें काय तकले वयल्यान गेलें नाजाल्यार आमचे मातशें कोंकणीन सांगिल्लें तें मातशें तकलेन धरा. तुमच्या शेजऱ्यांक सांगा तुमच्या सोयऱ्यांक सांगा. आनी हे अंत्रूज महालान तुमकां स्वाभिमान आसा. तुमचे ते वैद्याचो जो स्टॅच्यू आहा ते स्टॅच्यूचे प्रतीक कितें की हो स्वाभिमान तुमचे भितर जितो आसा हें तुमी दाखयात. नाल्यार तुमी गुलाम कोणाचे जाले म्हणून दाखोवनाकात.
तुमचे कांय विकास जावचो ना. 4 मंत्री जावन जर विकास जायना जाल्यार कांयच तुमचे जावचें ना. 2 वर्सां रावा, आमी ते सगळे जाग्यार घालता. बरें हांकां बदलया, बरी चेंज हाडया, ताजे पयलीं विर्यातोक MP करुया. आनी हे तुमी करतले ही खात्री हांव दवरता. म्हजी 2 उरां आयकून म्हूण देव बरें करूं.